चलिए दोस्तों, अभी हम राना घाट है और राना घाट आपको एक ऐसा बहुत ही कमाल वाला वीडियो हम दिखा रहे हैं। ये वीडियो देखकर सभी को अच्छा लगेगा। तो अच्छा बात क्या है, देखिए हमारे पीछे जो है देख रहे हैं ड्रैगन का पेड़ है ना। ड्रैगन का पेड़ अभी तक ऐसा हम वीडियो नहीं बना है, आज पहला बार जो है वीडियो बना रहा है। और यहाँ जो कली जो है आपको दिखा रहे हैं, ये जो छोटा छोटा कली है लेकिन ये बड़ा हो जाता है। 600-700 ग्राम का जो है फल निकलता है। আপনার কি নাম হচ্ছে? আমার নাম দিব্যেন্দু বিশ্বাস। আর এই যে আমি এই যে বাগানে আছি, মানে কি জায়গার নামটা বলুন একটু। এটা জায়গার নাম হচ্ছে মাঠকুমড়া, নোকারি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এই আচ্ছা। উপেন্দ্র এগ্রি হর্টিকালচার ফার্মেরই এটা ফার্ম। আচ্ছা, এটা- এইটা কি মানে কি গাছ আছে? এটা ড্রাগন ফল। ড্রাগন ফল হচ্ছে আমার একবার বলুন আমার অডিয়েন্স। ড্রাগন ফ্রুটস। ড্রাগন ফ্রুটস। আচ্ছা, ড্রাগন ফ্রুটস। হ্যাঁ। এটা ভিয়েতনাম থেকে এসছে। আমাদের খুব জনপ্রিয় একটা ফল। আর ওই অ্যান্টি ক্যান্সার, অ্যান্টি সুগার, অ্যান্টি কোলেস্ট্রল, মানে 17টা হেলথ বেনিফিট আছে। সুস্থ আরে থাকতে গেলে এর ফলে কোনো বিকল্প নাই। কোনো বিকল্প এটা নেই। খেতেই হবে, খেলে শরীর সুস্থ থাকবে। শরীর এর সুস্থ ভিতরে থাকবে। প্রচুর মিনারেল রয়েছে, পটাশিয়াম রয়েছে, প্রচুর পরিমাণে এই উপাদানগুলো আছে, আয়রন আছে। আর এই যে আপনার এই গাছে মানে কত গ্রামে ফল বেরোয়? এটা গড়ে 500 থেকে 700 গ্রাম করে ফল হয়। 500 থেকে 700 গ্রাম। হ্যাঁ, অনেক বড় বড় ফল হয় তো। বড় বড় ফল হয়। তাই? এক বিঘাতে 10 টন হয়, মিনিমাম 10 টন। আপনার কত জায়গা আছে এটা? এটা প্রায় 6.5 বিঘা আছে। 6.5 বিঘা। হ্যাঁ, তো কত ফল বেরোয় আপনার? এটা ধরুন প্রায় 60 টন 70 টন ফল হয়। তো বছরে- সেটা কি মার্কেটে ছাড়ছেন? মার্কেটে চলে যাচ্ছে, এখান থেকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে। যারা হোলসেলার আছে না, আচ্ছা। বনগাঁ অতনু শাহ, আচ্ছা। এভরিডে 5 কুইন্টাল করে ফল নিয়ে যায় ওর কারখানায় দিতে, জুস কারখানায়। আরে তো জুস আমাদের কারখানা মানে জুস হচ্ছে নাকি? জুস তৈরি হচ্ছে। ড্রাগন ফলের আচ্ছা, জুস তৈরি হচ্ছে। তা এখানে প্রচুর ডিমান্ড আছে ড্রাগন ফলের। বাহ। চলুন, আপনার সাথে কথা বলে আমার খুবই ভালো লাগছে। हाँ। और ये दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि देखिए दोस्तों, आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए जो है किस तरीके से ये अभी रात का समय हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपके जानकारी के लिए जो है देखिए जो है एक कली है, ये जो डाल है ना, ये डाल है, बड़ा बड़ा जो है डाल है पूरा। ये एक लाइन से जो है पूरा हम वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा अंधकार है लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारे साथ जो है अपनी तो ऑनर की হ্যাঁ, আপনি কে আছেন? হ্যাঁ, এটা আমারই ফার্ম হাউস। अपना ही फार्म हाउस है। वाह। तो ये ऑनर से बात हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा है मुझे पता नहीं है, कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, दूसरे तक पहुंचाने का काम कीजिए। कैंसर पेशेंट में ड्रैगन फल कितना लाभदायक है खुद आप वीडियो में सुने और देखें। तो चलिए, जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार।